हाय स्टूडेंट्स मो संजय आपण मानकु स्वागत करुछि संजय स्टडी चैनल रे। तो आज आम यही भिडियोटी रे आलोचना करबा म्यूचुअल ट्रांसफर कौन। गोटे पिलार गोटे कॉलेज आसी आ गोटे पिलाटीर अर्थात जनकर दूर बाटर आसीथिबा समय आउ जनकर मध्य दूर बाटर आसी किंतु से सेठिकार रेसिडेंट नुह ये अलगार रेसिडेंट दी जनक मध्य जदि से माने चाहिए ताहले म्यूचुअल ट्रांसफर करें ना ना पाखपाख कॉलेज रे पढ़ी पारे अर्थात से ता कॉलेज को नहीं जीवो ये या कॉलेज को ट्रांसफर करदेव बुझीपारे पे बर्तमान आम ये भिडियोटी यही विषय आलोचना करवा। तो आसतु भिडियोटी को आरंभ करवा। तो प्रथम शेष पर्यंत आपण देखापी अनुरोध जहाँफल कि आपण मैंने सठिक इनफर्मेशन पाइपर। तो कौन रही आज अपडेट ताकू देखिकी आम आरंभ करवा। ओके प्रथम आम क्लिक करवा। ओके देन साम्स ओडिशा उपर क्लिक कलापर आपण मानकर डीएलईडी ऊपर क्लिक करवा मिशन ओके डीएलईडी ठीक अच्छे। एठी आपण माने देखि पड़े तो प्रोविजनल इंस्टीट्यूशन वाइज मेरिट लिस्ट स्लाइड ऑफ एप्लीकेशन लिस्ट ऑफ सेकंड राउंड स्टेट उर्दू एंड कंधमाल कोटा इज नाउ पब्लिश्ड सांताली कोटा स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड। पिला माने तुम मानकर केवल कोन आछि ना स्टेट सांताली कोटा उर्दू कोटा और कंधमाल कोटा आउ जो कोटा पिला माने रहिला जोटा कि तुम मानकर बीट कोटा अधिक पिला मानकर अछि। तो बीट कोटा केबे आसीबो मन प्रश्न उठुनी कि बीट कोटा तेलुगु कोटा आसीबो ना नाइ ख्रिस्टियन कोटा। तो निश्चिंत पिला माने काहेकि तुम मानकर आसीबो बोली कहउचे ए भितरे कारण तुम मानकर एडमिशन केबे अछि पिला माने जो मानकर स्लाइड अप अछि 27 तारिख रे से मानकर एडमिशन अछि। तो वर्तमान आपण मानकर आहुरी 7 दिन समय रहिछि आहरी 7 दिन समय रही यही दिने 2 दिन भितर आपण मानकर आसीजिवो कहार कंधमाल कोटा सॉरी आमर बीट कोटा आउ तेलुगु कोटा ख्रिस्टियन कोटा ठीक अच्छे पिला माने। तो जो पिला मानकर स्लाइड अप होइछि से मानकर 27 नवेम्बर रु 28 नवेम्बर पर्यंत से मानकर एडमिशन रही एवं सेकेंड सिलेक्शन रे पाइथिबा पिला मानकर रही 29 नवेम्बर रु 30 नवेम्बर। ओके देन तम मानक मनरे वर्तमान प्रश्न सारे कौन कहते याड़ू सियाड़ू किसी न कहीकि बर्तमान आप म्यूचुअल ट्रांसफर विषय कहले आम टे उपकृत हबू से भावुच ना ना पिला माने से ना अलग कौन भावुच देख म्यूचुअल कौन कहली ना म्यूचुअल ट्रांसफर कहले कौन गोटे पिलाटीर कौन आसी प्रथम पिलाटी मनकर गंजाम तार कौन गंजाम जेहेतु गंजाम तार आसी कोटा कॉलेज पुरी कॉलेज आसी कोटा कॉलेज आसी पुरी कॉलेज एग्जांपल भल बुझी पारिबो होला। देख द्वितीय पिलाटीर हैला कोटा पुरी कौन कहली पुरी तार को कॉलेज आसी ना गंजाम कॉलेज आसी को कॉलेज आसी गंजाम कॉलेज आसी गंजाम आपण मैंने डाइट कहतु कि इटीआई कहतु जहाँ भी कहीपर गोटे डिस्ट्रिक्ट गोटे कहली। ओके तो से अनुजाई आपण मैंने देखिपारे जे इटीआई कि डाइट जहाँ भी हो ओके ठीक अच्छे। देख यही जो प्रथम पिलाटी कौन चाहिए ना मु कौटी पढ़ी गंजाम रे पढ़ी कहीं ना यार गंजाम घर पाख है गंजाम पुरी है अधिक बाट हो जाऊँगी अरे हाँ ना ना किंतु द्वितीय पिलाटीर कौटा आसी गंजाम आसी गाँ किंतु कौन पुरी डिस्ट्रिक्ट हेले तार गंजाम आसी तो से कौटी चाहिए पढ़ाई पुरी रे चाहिए पढ़ाई। तो ये मानक मध्य ए दुई जनक मध्य कौन हम म्यूचुअल ट्रांसफर हम कौन हम म्यूचुअल ट्रांसफर पुणी केमी हम मन प्रश्न यस नो। तो ए दुई जन पिला कौन करेंगे ना 1 नंबर आउ 2 नंबर जो माने जार अलग जगह आसी तो से दुईटी पिला एससीआरटी ऑफिस को जीवे कोठी जीवे डीटी एंड एससीआरटी ऑफिस को जीवे ऑफिस को जाइए से माने गोटे एप्लिकेशन देबे से माने कौन करेंगे गोटे एप्लिकेशन देबे जे सर आमर बर्तमान ये असुविधा है आम म्यूचुअल ट्रांसफर करने चाहूँ से मो कॉलेज को आसीज मु ता कॉलेज को आसीजी तो ओके किसी असुविधा नहीं कौन कहले जानिपाल ना किसी असुविधा नहीं आराम से तुम्हें माने कौन कर म्यूचुअल ट्रांसफर कर बुझिल पिला माने कौन कहली म्यूचुअल ट्रांसफर कर यहीटा को ही तुम मानकर कौन कहुए म्यूचुअल ट्रांसफर कहुए। किसी डाउट रहा किसी जदि डाउट रहा पिला माने कमेंट कर किसी डाउट रहा कि किसी डाउट रहा जदि कमेंट कर ओके।
ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା CLC କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେନ୍ ହେଉଛି CLC କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ସେଇ CLC ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ କଲେଜକୁ ଯିବେ କି CLC ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି? ତ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମୋର କଥା ରକ୍ଷା କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି କ'ଣ CLC ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ତ CLC ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ କଲେଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆରେ ହଁ ନା ନାହିଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଲେଜ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଖିବ କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଦେଖିବ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଥିରୁ 600 ବୋଧେ କଟିକି ଆସିଛି। ହଁ ନା ନାହିଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। 600 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ କଟିକି ଆସିଛି ନା ଦେଖିକି ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଓକେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଯେ ନାଇଁ ଆମର କଲେଜ ଲିଷ୍ଟ ଆମ କଲେଜ ଆଉ ପାଖକୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ପୁଣି ଥରେ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍? ଏଇଟା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆରେ ହଁ ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଠୁଥିବ। ତ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି ସେଇ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବ 2 ଥର। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ କେତେ ଥର ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ? 2 ଥର ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଥର ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ? 2 ଥର ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ସେଇ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କେଉଁ କଲେଜକୁ? ଯେଉଁ କଲେଜ ଆସିଛି ସେଇ କଲେଜରେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବେ। ଦେଖା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ତ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ର ସେଇ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବି ହେଲା। ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଭିତରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ନା ଆସିବନି? ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ନା ଆସିବନି? ଦେଖ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତୁମର ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା ନା ଆସିନଥିଲା? ଟୋଟାଲ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 6550 6550 ତ ହଁ 6650 ନା 6550 ଏମିତି ଟିକେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଦେଖିଦେବା। ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ୍ ତେବେ କେତେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ନା ଟୋଟାଲ୍ 6550 କେତେ ଜଣ? 6550। ତ ଏଇ 6550 ପିଲାମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 6550 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତ କେମିତି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍? କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପିଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେନି। ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମ୍ପଲସରି। କ'ଣ କହିଲି? ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମ୍ପଲସରି ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବି କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନେ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବ ଏବଂ କଟଅଫ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଆମେ ତା'ର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।